Attorney, one hand chest, good. Lamang na po ang white team, 1918. Nisay, Pasay, Austria. Set and play sa Austria, bigay kay Nisay, Nisay kay Valero. Valero sa ilalim, sa gilid, sa ilalim. Bigay kay Talapente. Austria, bilang tumira ng tres. Ayan, Carranza, special na rebound. Rivera. Uy, muntik na. Valero, back to Nisay sa gitna, pasok. Nisay, 2 points. Rodriguez, set and play. Rodriguez, tumira. Pwede rebound ni Rivera. Rivera, pinili sa Rodriguez sa ilalim. Gitna. Uy, muntik na. Austria. Lisa. Carranza. Set and play. Kay Atones Rodriguez. Atones Rodriguez. Valero, bigay kay Nisay, number 12, bigay kay Austria, balik. Pinabanda, wala. Rebound, Martinez. Rodriguez, bigay kay Carranza, Carranza sa gitna, bigay kay Rodriguez, tumira pa board, pasok yan. Mamaya na ako. Mamaya. Oras po natin, 40 seconds. Nisay, sa gitna. Nisay, ito na po. De La Puente. No good. Pass play, Martinez to Carranza. Basket is good. Score muna 23-20. Favorite white team. De La Puente. Carranza. Rodriguez. Pasok. Valero de La Puente. Lisa. Minutes, 40 seconds. Valero. Martinez to Carranza. Carranza, 2 points yan. 27-20. Dito na po ang laban ng white team. Lisa. Wala kasi yung pamangkin mo eh, sa paano? Yung ano? Balibagan, yung Mark, paletro na. Basket is good. 29-20. 2 minutes, 49 seconds. Pero kung ano, pwede kayong ano, maghati sila. Hati kayo. Para yung ka-level dun sa kabila, magtatapat sila. Level nyo rin naman. Lisa. Dati pa na Lisa. Lisa points. Score 29-23, favor of white team.
De Vera sa ilalim. Ayun. Last 2 minutes. Last 2 minutes. Isa, tumira ng tres. Lisa. Tapik. Ako tayo sa Liges. Bigay kay De Vera binaba ang bola. De Vera sa gitna. Bigay kay Uno. Tumira, putik na. Pwede rebound. Wala. 1 minute 30 seconds. Isay, tumira. Medyo malakas. Pwede rebound ni Isay. Isay, bigay kay Austria sa gitna. Isa-set ng play. Bigay kay De La Puente. Tumira ng tres. De La Puente, 3 points. Ang score. Baliero, 3 points. Baliero. Dalawa lang po ang laban. 50 seconds. Rodriguez. Tuloy lang, diretso lang. Pasok na naman kay Mr. De La Puente. Laban na po ang Black Team. De La Puente Mercury. 25 seconds. Score 31-31, 19 seconds. Foul.